khapang serangkha tang tumadum khamle pungtikha o kharang no khnayani khapang serangkha hingra bubar pante thai musang di faikha sal kolang ma ulo ama horsale faikha phaikya osam tai nisa phaikya osam tai nisa phaikya osam tai nisa phaikya osam tai nisa Jaya nono kete khelo bring nani jati shoge chungkhuluna nungse chunglo जों 2022 साल गयफां बाजाराव प्रथम जों बस्त्र रि वितरण खालामनानै उद्योगनो हा अबनि साथे साथे जों प्रति बছর अमहाय खागे प्रति जागा जों रि बाय थानाय जोंनि जा एलाकानि रुवाजा दाबिन मुर्सि सियामबुरा एवं प्रमाण नारायण जोंनि जे सुबासु रगै जे आनो फानमारि नों अरा थांगै रि बागै हिङै बराव आनो जे फानमानि सुबासुर मानि आं बरनबो बेलाय बेलाय आंनि पक्ष থেকে दक्षिण साउथ दक्षिण जिल्लानि डेपुटी नारायणयै आं बरनबो हामबाय जावरायगो एवं যারা এই অনুষ্ঠানে ফাই মাজা ফিনাই তাকুরা বুকুরা মারো ফারাক বনব যতন সিনি ত্রিপুরা সুবলে বুথু নারায়ণ প্রমার রাজা কাউন্সিল থেকে যতন হামবাই এবং নাইদি जों 4 दिन ব্যাপী পূজা চলিনাই आं जे একটু আগে সাইথংজা আনি সার जों যাতে পূজা খাইগে আনন্দ যদি নিরানন্দ হাঙ্গাকে সিনি অনেক ব্যাপক চাঞ্চল্যের স্মৃতি চাই আউনাই অবনি কারণে এলাকাবাসী রবাই এবং যারা পূজা কমিটি নাই ও পূজানো নাইথক খাইয়ে গাহাম খাইয়ে 4 दिन পূজা পাইরে গই তরনা বাগै কসাং খাই তন্তে সাথে বুসিङे गाहाम खाइए चलेरना बागै आं जतन हामबाय फैयो अनुरोध जानांगौ एवं बायरेनि जारा फैनाय बर एकटु अपेक्षा खाइदि जों नन कम्बल जा जिनिस मानि काहां कांनै बायरनाय अतै जारा बायरेनि फैनाय ताखुराव बुकुराव माराव फाराव कष्ट बिगारे ओंखा स्वाभाविक आर एकटु कष्ट उंदि असो सागैनो 3 दिन থেকে स्टार्ट खा 3-4 दिन पूजा जाते काम खाई जत काते थुक फार्स्ट आं पूजा कमिटी नो काबनाय नारक कम से कम पूजा जे जगह माने अरनि एरिया आसेपाशे जाते कोनो रकमेर नेशा जातीय जिनिस एलाउटा खाइदि एवं कोनो प्रकार गैम्बलिंग खेला विभिन्न तीर जुआ जान्दी मुंडा এই সব ন কোনো অবস্থায় এলাউটা খাইদি এবং কমিটি নি ভলান্টিয়ার্স ন ক্লিয়ারলি ও বিষয় সারিয়ানা নাংনাই এবং যে মেইন উদ্দেশ্যটা তামো মা দুর্গানি যে পূজা ও পূজা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সাকসেস খাইখাই অবন পূজানি মেইন উদ্দেশ্য না নাংনাই আমি বাগৈ ওরা এলাকাবাসী বুঝিনা নাংনাই যে কাইসা পূজা খাইখাই অনেক সময় সোয়াগ্র ফালাইবো ফাইনাই বিভিন্ন খেলা তুমি ফাইনাইবার বুঝিনা নাংনাই যে চরণ সিং পাড়া যে পূজা হব বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ঘটনা রচুনগো অমহাই জাতি অমিয়াতি
अमन बागै पूजा माने पूजा नंना नांनाय ओ जागा जाते व्यवसा বিভিন্ন हामजा जिनिस सुवाक टागम है व्यवसा केंद्रस्थल हाय जाते नियति अब जत बुजिना नांनाय इनके वॉलंटियर्स रो जत कम से कम पूजानि समयफोराव কোনো প্রকার যাতে চুয়াক টক নুইয়াवै বরক যারা পূজা নাইনে ফাইনে রংनो বরং কাহামखाय एसिस मा खायनाय गारि गुरा अनेक समय जाम नांखायखाय मतेरानो ट्राफिक नि बेपारति बराव माने कलनाय प्रशासन चिनि साफिसिएंट स्टाफ कुरिन बागै जोंरो स्टाफ रिमे फनो जडिसे छोटाखाटु घटना खायखाय निजेर मध्य शेष खायनायखाय अवश्य जोंनो जानकदि आनो जानकदि आंनि फन नाम्बार इनाय अमायखे मा खायलायनाय आर तासारा ताइसार একটা কক পূজা যেহেতু ওরা তো বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বড় ফাইনাই যত অনেক সময় অনেকে সোয়াগ নুই ফোনো ফাইমানো কিন্তু জিনিস ঘটনা কোনো বুলাই টকলাই কথা কাটাকাটি অনেক কিছু নং থামনো অমনি ক্ষেত্র ফোনো যাতে কমিটিনি ভলেন্টিয়ার্স অবনা ঠান্ডা মাথাবাই ঠান্ডাভাবে মা বুঝিনায় এবং তামংখা ঘটনা কামকে বুঝগৈ উভয় পার্টিনো কামকে বুঝগৈ সলিউশন খাই রিনাংথক এরপরে ফোন জডিছে আপনার কন্ট্রোল খাইমিয়াং খাইখাই এরপরে প্রশাসন চংতঙ্গ এবং চঙ্গ যাতে ইনফর্ম খাইনিংছ আর মেইন কক অবনো তাই সরাইখাই যত বুঝিনা নাংনাই যাতে আনন্দনি মঙ্গ যাতে নিরানন্দ যাতে ইয়াতি অবনানি মেন কাইমু প্রথমত আং করক সানা যে आं मुक्ति तांमाने ना जे सेराफांसिनि आं हाबाय थाङै स्कुलाव थाङा आं हाबायबो थांफायो थांते आना एक दिना गुसामी गायनाय फायै जे बैष्णव रूपी इमाङा फाय साबाय माने जे नेने 17 বছর পরে ইয়া হলাই 13 বছর পরে ইয়া হলাই কোনো নেনে সাকসেস হংগিয়া 13 বছর পরে আছে নেনে কাম সাকসেস হংনাय হলাই বৈষ্ণব গাयनाय সাগাय इमाङा थामाने आं बना संगे संगे इमाङा साजां माने ना खाताखौ सुयै जाति साइतो माने 13 বছর পরে जे आं सरस्वती 17টা मुक्ति आं खालाय हहा आने साकसेस हंहाय इमांने जे 17টা दाफर कलि इ सात जुग देरा सारे बेद रिक सामजो अथवा द्वारा जे इ बेदनि मते जों जे इ समाज सेवक रक दिनै प्रशासन लेभेल दंनाय रक जत बंनि उपरा जों जे एलेकाबासि आने मा फाता हबुहु काना गुजा लेया आतुल दंनाय रक जों आनन्द फुर्तिर मेला होनाय जतय जों जाने जारिनो कानाय सुमै फायनाय ठीक दङ मेला जतय आनन्द फुर्ति हंनाय चलनाय जतनि बखा बाबे जा किन्तु दाय प्राप्त सिनि ओपन महले बोसोरसेना नायख्लाय दंजा नखा साकानि जे सन्दिमा नायख्लाय जनो जे फुनु ख्लायतै जे जनो सायारतै बाय ख्लायसनो सायारै दङ जाथे जों नङै सागै हैजे यंग्यातै बरने खुनजुरा जेमन साया खबर खानायैतै जों बना गाम ख्लायै जों सौन्दर्य आने मा फाताखौ बुहुबाय जों जाथे इ पूजाना जों 7 दिन 4 रात जों काटायनि जों चेष्टा मा ख्लायनाय